ibas gelar Kristus Tuhan ta. Jumpa kita ibas renungan Minggu Budaya guna tanggal 20 siwa Agustus tahun 2020 sada. Malam mateta yatankan Tuhan dengan kita resembah manbana khusus naman bandu jemaat GPKP Gedung Johor si memilih guna berkebaktian mandiri di tengah-tengah jabu donari. Kata dibata si seman bantai basuari minggu si badia enda ibuat bas kitab Galati. Mari si buka kitab Galati pintu 5 ayat 10 telu seku ayat 10 6. Katana bagenda. Karena kam o seninamku kam go ipilih di bata gelah bebas. Tapi jagailah maka olah kebebasan jadi alasan sirbahanca kam ikuasai perukurendu secara manusia. Tapi berela maka keleng ate jemba-jemba kam guna si sampat-sampatan. Sebab kerina undang-undang ipersada ibasada pedah kelengilah temandu manusia bagi kam kelengi dirindu. Tapi adi bagi rubia-rubia perbahanan du si karatan dengan si atahan kam metengetlah. Adilah kam metenget nandangi kernep persadan du secenda kata dibata si jadi palas renungan tak. Alu tema keleng ate si jemba kam. Perpulungan sini kelengi Tuhan ope si pabagesi nak renungan tak endandai. Ate kami nurikan sada ilustrasi man bantah. Ilustrasi na emakap karena dua pihak keluarga si paksana runggu guna encakapkan rencana perjabun anakna. Tapi kencap 3 jam ia ercakap labolalap jumpa kata sepakat. Dua na keluarga enda lain latar belakang sukuna. Maka lain kamu adatna masing-masing. Jangan kita kan masing-masing berkeras maka harus meleben adat na ipadalan rubat madungna. Pihak anakna sirate ceda. Sebab surah-surah nandai ardemo bayu alu palas si keleng-kelengan. Tapi kita kan orang tua pihak keluarga masing-masing silalap ertahan dungna lane surung. Pernah kanglit pengalaman du bagi? Atau mungkin pengalaman kalak si dewan si pernah ibegindu. Keklani Tuhan kaingin dia sirbahanca banci ersada dua keluarga endandai. Lid kata-kata bijak ngatakan tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang menjadi masalah adalah keegoisan kita dalam menyikapi perbedaan. Artinya perbedaan go pasti tetap lid. Jangan labo terbenaikan laka tersalahi. Si salah adi masing-masing bersikap egois ibas menghadapi perbedaan Payo tahlang akap du. Adi bagi ugangin dia carata menghadapi perbedaan tanpa keegoisan. Mari erlajar kita arah nat renungan tak indah. Kekalani Tuhan kitab Galati bindu si pelimakan indah merupakan surat Rasul Paulus man perpulungan i Galati si tujuanna guna petangkas man perpulungan karena kegeluhan kalak Kristen si tuhu-tuhu. Sebab paksa si lid pertentangan ibas pengikut Kristus si berlatar belakang kalak Yahudi. Ras pengikut Kristus si berlatar belakang non Yahudi tapi kalak Yunani. Ija kalak Yahudi menganggap maka berita keselamatan si seken Rasul Paulus berbahaya. Engkai arkiteken ikatakan Rasul Paulus kerina manusia islamatkan arah kiteken. Labo semata-mata kiteken ia kesusuran Abraham atau kita kan ian dalankan undang-undang tapi Taurat. Pancikarisio bebas kitab Galati 3 ayat 5 sesiwa. Tapi manusia datkan keterkelinan arkiteken ke iaman Kristus. Kristus ngamburkan darah i kayu persilang, cenari nalukan kematen, raske ke guna nikapkan ingan menkala si te.
Cenari man kalak sinon Yahudi tapi kalak Yunani pe lanai ia ruskan guna ngikutkan undang-undang Taurat kalak Yahudi bagi misalnya hukum sunat. Sebab labor kita kan maka ia datkan keselamatan. Maka nina Rasul Paulus man silabo kalak Yahudi adi pelepas du dirindu isunatkan nuduhkan maka Kristus lalit ertina man bandu nina ayat si peduakan bas bindu 5 enda. Ertina kai olamin arkitekan terpaksa gelas seri ras kalak Yahudi sindalankan adat tradisi tapi undang-undang Taurat erbahan kalak Yunani lupa maka si penting nasi arus ilako kena selaku pengikut Kristus maka ngerembakkan diriku di bata. Maka nina Rasul Paulus ibas Kristus lanai bo jadi soal arsunat entahlah arsunat ayat si pe-6 kan. Jadi intinya perbedaan tradisi antara kalak Yahudi ras kalak Yunani si merupakan perpulungan Galati eda olamin sempat erban ia krina rate-hate ikuasai perukuran manusia entape egois. Olar kita kan berbeda ia maka saling mementingkan kepentingan masing-masing lanai dalam kensingena ate Tuhan. Sebab kencang kau jadi pengikut Kristus harus makrina erkini teken man Tuhan di bata. Jana kini teken tri damin arah keleng ate ni na Rasul Paulus ibas ayat si pe-6 kan bagian B. Melatar belakangna maka palas renungan ta ayat 10 telu seku ayat 10 6 enda Rasul Paulus ngerana karena kebebasan. Ijendai katakanna tapi jagailah maka olah kebebasan doa jadi alasan sirban cakam ikuasai perukuran secara manusia. Artinya gia skala-skala perpulungan lanai terikat gunandalankan tradisi rikutkan kalak Yahudi sindalankan Taurat. Tapi olah min sempat arwahanca perpulungan jadi geluh rate-ate. Melainkan harus maka keleng ate si jemba-jemba kerinana guna si sampat-sampatan. Sebab kerina undang-undang tapi Taurat enda ngoi persadai basada pedah nina maka kelengilah temandu manusia bagi kam kelengi dirindu. Maka iwahan Rasul Paulus menganding-andingena olah bagi rubia-rubia nina. Si karatan dengan siatahan ayat 10:5. Metengetlah adilah kam metenget nandangi kernep me persadan duwe. Ibas bahasa Indonesia Alkitab terjemahan baru ikatakan tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Gambaran rubia-rubia enda ipake Rasul Paulus gelam perpulungan ibas perbedaan adat budayana lanai bersikap egois, saling menyalahkan atau saling menyerang desken rubia-rubia sila meteh erkeleng ate. Sebab adi bagi si terjadi tentu benda mungkin sadana selaku perpulungan ni Tuhan. Maka kaidah ge makna na kubas kegeluhan tagan duari. Perpulungan sini kelengi Tuhan Rasul Paulus ijenda labo mengenyampingkan tradisi kalak Yahudi si setia dengan dalankan undang-undang Taurat. Tapi gela ula egois ia memaksakan tradisi naku kalak Yunani. Raspe kalak Yunani singgote man Kristus gela ola arkiteken merasa terpaksa ikut-ikut nama kalak Yahudi dai semaka bene dungna tanggung jawabna gunandalankan singena ate Tuhan. Sebab singena ate Tuhan emkap geluh si sampat-sampatan. Ibas kegeluhan tapi genduari megati hal enda terjadi. Kita ikelilingi berbagai-bagai adat budaya. Bahkan ibas budaya tak saja kita kalak karo banci berbeda-beda pendalankan adatna.
beda karo gugung, beda karo jahe-jahe, beda karo langkat. Makana olamin perbedaan arbahan benne kinir sadanta. Ija lit deba si merasa dirinya paling pas. Si deban lanai pas. Semaka lanai terida ije kekelengan. Padahal pada dasarnya nini tanai memberlakukan resdalankan adat gelah ratur kerina. Gelah na apai pe kita ibas tegunta masing-masing sieteh kai tugas ras tanggung jawab ta. Maka genduari rikutkan perkembangan zaman budaya tapi ikut berubah. Dia mungkin genduari enda anak beru lanai kerina ardakan ibas kerja kalin bubu. Laka nari kerina sembuya ibabani kel tanggung jawab ibas kerja sembuya. Nah, labo berarti kebebasan erbanca kita lanai sirgan. Ayo tahlang. Tapi cidahkanlah kini tekenta arah tegun kai kita paksana. Adi paksa tegun anak beru kita, jadilah anak berusi bebas dari keterpaksaan. Alu meriah ukurlah kita dahin kalimbubui. Jana adi paksana kita arah tegun kalimbubu. Olah kasih berarti anak beruta semaka sila ngasup si suruh ia dahi kenca. Si paksakan ia. Bagilit pernah ibas kerja adat arceda ate arkira meningan kenca nggodung acara. Lit utang si mantutupan 2,5 juta. Maka iturikan anak beruna ku kalimbubuna. Maka lit utang mantutupan 2,5 juta. Kay nina si kalimbubu. Salang kene ulihi kira mulihkan nina. Ikira ka piga-piga kali, ikira ka piga-piga kali, lalap 2,5 juta mantutupan. Makar kita kan enggo tengah pergi lalap bagini na kalimbubune. Pihak enggo sada gagah mesti anak berunandai gelah olalit nari kekurangan kencanggo katakan na kepeken salah kami kalimbubu labo kepeken lit utang enggo krina kepeken tertutup nina kai nina kalimbubu wakak pe bagi nina alucirem padahal dai Athena memang gelah itutupi anak berwei kai si jadi utang. Anak berundai ngeri pe kerina. Padahal ia pe susah-susah kegeluhan na. Olah kita bagi. Kita kalak Kristen olamin bagi. Kalak singgote man Kristus lanai ngukuri dirina saja. Lanai ngukuri keperluan saja. La egois. Jana pas kita labo berlaku hukum rimba. Kugakin hukum rimba. Hukum rimba maka ija si megagah si erkuasa. Semaka si karatan si atahan si bunuhan. Tapi kita kalak sir kini tekan man Tuhan. Litbas kita ukur si keleng-kelengan. Cana palas kini tekan taman Tuhan. Sirbahan sa kita ngasup si sampat-sampatan. Jadi pasu-pasu man kalak si depan. Kekelani Tuhan kerina si menghuli ibas budaya ta patut me sidalankan bagi arusna. Alu palas keleng ate si jemba-jemba kita guna si sampat-sampatan tercipta min kinirsadan ari. Ras petambah min kemalaman ate tabas dalani geluh enda. Tapi ingatlah maka adat budaya si patut guna si dalankan mo adat budaya singgo iterangi kata di bata, go iterangi Injil, singgo suwe rasingena ate di bata. Labo si mabai kita kubas kebiasaan-kebiasaan sindekah, ernaleman begu jabu misalnya, ernalemku besi mersi, seolah-olah adat si dalanken sirban kita selamat. Kala sirnalem man di bata si deban, nembahkel ate di bata. Endam siniangkatkan arah ogen tasendah ibas kitab 2 Raja-Raja bindu 10 pitu ayat 34-40 sada. Ija bangsa Israel ras bangsa si deban nembah iaman Tuhan di bata tapi tetap kang yarnaleman di bata si deban adat sindekah si bahan nini nanai. Semaka turah mau hukuman ibas di bata nari. Ingatlah
Maka si mereka keselamatan emakap arkiditeken man Tuhan di bata. Maka kekelani Tuhan ibas minggu budaya enda kita persingeti gelah gejakan. Maka selaku pengikut Kristus teridamin orang geluh kalak si radat sekaligus orang geluh kalak si arkiniteken arah pengelakota pengerana tara sikap geluh ta. Maka marilah asa kengasu penta makaikan geluh taras pemerai Tuhan guna nahkan kiniulin arguna man kerina sangkap geluh ta arguna man teman ras kade-kadeta semaka teridah me biak geluh singena ate Tuhan arah kegeluhan ta. Amin. Tuhan si masu-masu kita bas nalankan katana.